इन योर ओन कार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। 63A की आज नज़रसानी की जो समाअत थी, तकरीबन जो है वो 2.5 घंटे से ज़ायद ये जो है वो समाअत जारी रही। बैरिस्टर अली ज़फ़र बोलना चाह रहे थे, एक दफ़ा शुरू में और फिर आखिर में भी रोस्ट्रम पे कुछ बात करने की कोशिश की, ऑब्जेक्शंस बताने की कोशिश की, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑब्जेक्शंस बताने से रोक रहे थे। तो सर क्या ऑब्जेक्शंस थे आपके जो वहाँ नहीं बल्कि कल आप शायद जो है वो बताएंगे? उन्होंने कल का कहा है जी कि कल उम्मीद है कि वो इजाज़त देंगे बहस करने की, लेकिन जो मेरी सबसे बड़ा और फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन है वो इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे है, तश्कील पे है। क्योंकि जो कानून है वो कहता है कि बेंच जो है वो 3 मेंबर जो हैं कमेटी में बैठ के फ़ैसला करेंगे कि बेंच में कौन होगा। लेकिन आज सुबह का जो इतला मिली, सुबह 9 बजे जो इजलास हुआ कमेटी का, उसमें फिर 3 मेंबर्स नहीं थे, 2 मेंबर्स थे, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं थे। तो जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं थे तो बेंच प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूट कानून के मुताबिक नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी सीरियस ऑब्जेक्शन है, क्योंकि आप किसी ऐसे बेंच के सामने बहस नहीं कर सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली ना हो। तो इस चीज़ का पहले फैसला होना है कि बेंच जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन दुरुस्त है कि नहीं, ठीक है। तो फिर आगे बहस होनी है। इसमें ऑर्डिनेंस पे भी आ सकती है बात कि ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ था उसकी कमेटी बनना, वो मामला तो देखें वहाँ उस ऑर्डिनेंस की जो लीगैलिटी है वो अलग बेंच सुन रहा है। अच्छा। वो उस पर मुझे कोई इतराज़ नहीं इस जगह पे। मैं तो बात कर रहा हूँ कि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं बेंच बन रहा। और इसमें जो 63A में नज़रसानी में भी आपने कहा कि आप उसकी मुखालफत करेंगे, तो वो उसमें क्या आपका ऑब्जेक्शन? उसमें बड़ा सिंपल ऑब्जेक्शन है जी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर्स ने मेजॉरिटी का फ़ैसला दिया है वो आइन के मुताबिक है। उसमें सिंपली उन्होंने ये कहा है कि आपको हम अगर आपने अपनी 63A की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट किया तो वोट आपका काउंट नहीं होगा। आप बेशक आप वोट कास्ट कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं होगा। क्योंकि अगर काउंट हो गया तो आपको अपनी इलीगैलिटी का, जो आपने गैर कानूनी हरकत की है, उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप नहीं हो सकता कि आप एक गैर कानूनी हरकत भी करें और उसका फ़ायदा भी उठाएं। आप चोरी भी करें और आप कहें जी मैंने चोरी कर ली है, उसका मैं सामान रख लूँगा, चोरी की मुझे सज़ा दे दें, वो नहीं हो सकता। किया जा रहा है कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो वर्ड्स नहीं लिखे हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो राय दी, तो इसको आप कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कोई री राइट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसकी तशरीह की है कि वोट काउंट हो सकता है कि नहीं। मकसद मतलब ये है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कानून कहता है कि आप चोरी नहीं करेंगे और आपको सज़ा होगी, आप कहते हैं चलो यार मैं 4 साल सज़ा ले लेता हूँ, लेकिन ये सोना जो है मैं चोरी कर लेता हूँ 10 करोड़ रुपए का और अपने पास रख लेता हूँ। तो कानून की तशरीह यही होगी ना कि आप ये नहीं हम कर सकते कि आपको आपकी जो गैर कानूनी हरकत है उसका फ़ायदा आपको रखें। वो कानून यही कहेगा कि आप अपना सज़ा भी काटें और जो सोना है वो भी वापस करें। तो इसी तरह उस तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका वोट अगर गैर कानूनी है तो उसको हम किस तरह काउंट कर सकते हैं। यही प्रेसिडेंट ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट से कि आप बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है। वो राय है और वो राय सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। अच्छा, जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनएबिलिटी शो की थी और ये कहा था कि रिक्यूज़ल ना समझा जाए, तो इनएबिलिटी की बुनियाद पर जज बेंच तब्दील हो सकता है एक जज को निकाल के? जी, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि ये अगर एक जज साहब रिक्लूज़ करें तो फिर तो बेंच हो सकता है, लेकिन अगर वो कहें मैं सुनना चाहता हूँ लेकिन मेरी ये कानूनी इश्यूज़ हैं, ये पहले इसको रिजॉल्व करें और सॉल्व करें, तो फिर तब तक बेंच नहीं बन सकता जब तक वो उनके जो कानूनी नुकात हैं, जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाई या शिकायत की, वो जब तक उसकी हल ना हो। आखिरी सवाल के क्या जो नज़रसानी के दौरान क्या वो सस्पेंशन का भी कोई तस्वर है कि सस्पेंड कर दें, ठीक है, अगर टाइम लग रहा है या कोई ऐसा कोई आपको लगता है? ये लोग मुझे आज सुबह कह रहे थे कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर दे। जी जी। मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा। अच्छा। तो मैंने तो इस बात को सुना एक कान से और दूसरी कान से निकाल दिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया हमें कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान बैरिस्टर अली ज़फ़र बहुत कुछ कहना चाहते थे जो उनको कहने नहीं दिया गया, और अभी उन्होंने बताया कि वो क्या जो है वो उनका मौक़िफ़ क्या था, क्या ऑब्जेक्शंस हैं जो बैरिस्टर अली ज़फ़र इमरान खान के वकील हैं, PTI के वकील हैं, और उनको आज जब उन्होंने ये कहा कि उनका जो वकालतनामा है वो दस्तखत करने के लिए गया था अडियाला जेल में,
تو وہاں سے وہ اٹیسٹڈ جو وکالت نامہ واپس نہیں آیا. تو جس کے بعد انہوں نے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہی جو ہے وہ کیونکہ پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی ہیں تو آپ ہی ہم جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی عمران خان کے بھی وکیل اور پی ٹی آئی کے بھی وکیل آپ جو ہے وہ کل آ کے آرگو کریں. لیکن اس پورے جو ہے وہ آج کی پروسیڈنگ میں جو دلچسپ پہلو تھا کہ بیرسٹر علی ظفر کو جو آبجیکشن سے وہ نہیں ریکارڈ پہ رکھنے دیے گئے. شاید جو ہے وہ چیف جسٹس بھی دیکھ رہے ہوں سمجھ رہے ہوں کہ اگر وہ آبجیکشنز آتے ہیں تو خبر جو آج کی بنی ہے کیونکہ آج کی سماعت جو ہے وہ بڑی فرینڈلی تھی, بڑا ایک ہم خیال قسم کا ماحول تھا اور اس میں جو شہزاد شوکت ہیں صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, وہ جو آرگومنٹس بھی دے رہے تھے کافی خوش تھے. مطلب عمومی طور پر آپ کی سمجھ کے لیے کہ کوئی بھی کیس جس کا فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں وہ ریویو میں جاتا ہے. اب ریویو اور اپیل اس میں بہت فرق ہے. اپیل میں پورا کیس کھل جاتا ہے, پچھلا جو کیس پورا کھول دیا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ سے دیکھا جاتا ہے. اور جو ریویو ہوتا ہے ریویو میں بہت لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے, 4-5% سکوپ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کیس ریویو ہوتا ہے. اور خاص طور پر جب کوئی بھی پٹیشن آتی ہے ریویو میں تو اس میں عدالتیں سب سے پہلے اس کی نظر ثانی کے حوالے سے یہ پوچھتی ہیں کہ آپ جو فیصلہ آیا ہے جو رائے دی گئی ہے اس میں یہ بتائیں ایرر کہاں پہ ہے, کہاں پہ مسئلہ ہے. مطلب اس پورے کیس کو نہیں کھولا جاتا بلکہ اس بڑے ہی مخصوص جو حصے کو دیکھا جاتا ہے, اس پہ آرگومنٹس لیے جاتے ہیں اور جو ریویو ایکسیپٹ کرنے منظور ہونے کا جو یہاں پہ چل رہی ہے روایت چل رہی ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اب 63A کے حوالے سے جو سماعت تھی اس سماعت کا کچھ احوال میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں کہ آج کی سماعت کے دوران بنیادی طور پر ہوا کیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک جو اور دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو برطانیہ, امریکہ, آسٹریلیا وہاں جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ اگر پارٹی پالیسی پہ اسے انحراف کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے لیے کیا لاز ہیں, قوانین کیا ہیں, کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور آج جب ڈیورنگ پروسیڈنگ وہ برطانوی جو وزرائے اعظم پچھلی جو سیٹ اپ تھا وہاں پر 2-3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے تو برطانیہ کی بھی وہ مثال دے رہے تھے. ویسے وہاں بیٹھے میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیا پاکستان کا جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جو پارلیمانی سسٹم ہے, اس کو برطانیہ کے اس سسٹم کے ساتھ کیا کمپیئر بھی کیا جا سکتا ہے, کیا آسٹریلوی جو سسٹم ہے اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے, یا امریکہ کے سسٹم کے ساتھ کیا کمپیئر کیا جا سکتا ہے. کیا وہاں پہ جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے, کیا اراکین کو اٹھایا جاتا ہے, وہاں پہ ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کی دھمکیوں سختیوں کا سامنا ہوتا ہے, کیا ان کے لیے بھی سندھ ہاؤس ٹائپ کی کوئی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں. تو اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر اس کا کمپیریزن کس طرح یا کیسے جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس سسٹم کے ساتھ, یہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن چیف جسٹس نے کہا ہے اپنے جو وہاں پہ کیس کی سماعت کل 11:30 تک ملتوی ہوئی ہے. فاروق ایچ نائک ہیں, شہزاد شوکت ہیں, ان کو بھی اور بیرسٹر علی ظفر, ان تمام کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کل آئیں اور جو اس میں مزید اسسٹ کریں عدالت کو. اگرچہ آج جو پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا اس پریزیڈنشل ریفرنس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آرٹیکل 63A میں اس کے سوالات بنا کر بھیجتی ہے اس میں ریفرنس میں کہ 1 2 3 4 کہ ان سوالات پہ سپریم کورٹ اپنی رائے دے دے. تو ان سوالات کو جب پڑھا جا رہا تھا, ان کے جوابات کو جب پڑھا جا رہا تھا آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے, تو ان کا جو ریئیکشن تھا وہ ایسا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے, مطلب کیا انہوں نے رپلائی دیا, اس کو ججمنٹ کہیں, ان کو ریویو کہیں. وہ انہوں نے 184(3) کی جو ہے وہ اختیار استعمال کیا ہے کہ 186 جو ہے وہ اس کا اختیار استعمال کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا دونوں جو ہے وہ دائرہ اختیار کیا ایک ہی وقت میں استعمال ہو سکتے ہیں, یہ انہوں نے پوچھا. پھر اس وقت کا سینیریو بھی بتایا گیا, جو شہزاد شوکت صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ اس وقت کا سینیریو یہ تھا کہ اس وقت کی جو حکومت تھی, انہوں نے پوچھا اس وقت کس کی حکومت تھی, تو بتایا گیا پی ٹی آئی کی تھی. پھر پوچھا کہ یہ پریزیڈنشل ریفرنس جس صدر نے بھیجا وہ کون تھا, تو انہوں نے بتایا جی صدر علوی تھے. مطلب یہ ہے کہ پتہ سب کچھ ہے ان کو بھی, لیکن وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون تھے وہ. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا, بتایا گیا کہ
सिंध हाउस में मुबैना तौर पर यहाँ पे जो लोग रखे गए थे उनके हवाले से भी रिकॉर्ड पे लाया गया और अदालत को बताया गया। इस समाअत के दौरान जो 2-3 और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है वो उठाए गए और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो पार्टीज तब्दील करते हैं उनके हवाले से क्या जो है वो मामला है। फिर एक और जो बात जो है वो की गई कि जो पार्लिमानी पार्टी के अगेंस्ट जाकर अगर कोई वोट देता है तो उसका वोट अगर काउंट नहीं होता, ये फारूक नाइक ने ये पॉइंट उठाया है कि अगर वोट काउंट नहीं करना तो उसको फिर सज़ा किस चीज़ की आप दे रहे हैं, अगर वोट ही उसका काउंट नहीं हो रहा। तो ये उन्होंने पॉइंट उठाया कि उसको और री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये शहजाद शौकत बार बार चीफ जस्टिस को इस पर असिस्ट कर रहे थे कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आज जब सुबह जैसे ही 11:30 बजे ये बेंच आया, 12 बजे बेंच आया, 11:30 टाइम था, एग्जैक्ट 12 बजे बेंच आके बैठा है और तकरीबन 2:30 बजे तक, 2:15 बजे तक ये बेंच ने समाअत की है। और इसमें आते ही पहले तो उन्होंने शहजाद शौकत साहब से पूछा और वो बोलने लगे, तो फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनकी लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि जो है वो आप इस हवाले से बता दें कि जो उन्होंने बाद में बताया कि मेरे जो लंदन कोलीग जो है वो ये कह रहे हैं कि आप कल से आज तक की सिचुएशन बता दें। फिर उन्होंने सिचुएशन बताई कि कल हम यहाँ से उठकर गए और वहाँ जाकर रिक्वेस्ट भेजी, जो ऑर्डर था उस ऑर्डर की कॉपी थ्रू रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब अख्तर को भेजी कि आप जो है वो इस हवाले से ज्वाइन करें बेंच को। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक तो ख़त कल लिखा था ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, जो हमें जो प्रोसीडिंग से पहले मिला था, लेकिन दूसरा ख़त भी एक उन्होंने लिख दिया और वो ख़त कल शाम को सामने आया है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इनएबिलिटी शो की है जस्टिस मुनीब अख्तर ने, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कल पहले ख़त में कैटेगोरिकली ये बात की थी कि ये इसको रिक्यूज़ल ना समझा जाए, इसको ये ना समझा जाए कि मैं माजरत कर रहा हूँ केस की समाअत करने से। और दूसरे ख़त में तो उन्होंने कल की जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स थी उनको जुडिशल प्रोसीडिंग नहीं माना। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी ऑर्डर जारी हुआ है। एक बेंच 5 रुकनी था, उसमें से एक अगर बेंच में जो है मेंबर मौजूद नहीं तो उसको कैसे आप जो है वो कह सकते हैं कि उस बेंच का जो ऑर्डर है या जुडिशल ऑर्डर है, और उन्होंने उसमें कोई हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन बहरहाल ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा उन्होंने उसको जो है वो समझ लिया, जो है वो ना ही समझ ली, क्योंकि दूसरे ख़त में भी जस्टिस मुनीब अख्तर ने हाँ ना में जवाब नहीं दिया। आज फिर जो है वो उन्होंने कहा कि हमने कमेटी जो है वो बुलाई और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको हमने बुलाया कि आप आएँ और कमेटी में बैठें। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है तो उस कमेटी में वो नहीं आए। उनके ना आने से के बाद हमने जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है बेंच, मतलब कि पहले वाले बेंच में एक जज को निकाल दिया है और नया बेंच बना के उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर दिया है। आज की समाअत की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने इससे पहले इस केस को नहीं सुना। मतलब इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस मुनीब, एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जो इसमें मज़हर आलम मियां खेल, 5 जज थे। तो इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान ने ये केस पहले नहीं सुना। आज की 2.5 घंटे की प्रोसीडिंग में अमीनुद्दीन खान साहब ने तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला, और या एक आध कोई जो बात की है उन्होंने, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी कोई इसी तरह एक आध बात की है। मेरे लिए हैरान कौन ये है कि एक रिव्यू सुन रहे हैं 5 जजेस, उनमें से 2 जजेस जो है वो नए हैं, उनके जन्म से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई सवाल नहीं आया। कम से कम आप नए हैं, जिन्होंने केस ये सुना था उनको तो आपने निकाल दिया, जो आतर जज थे उनको तो निकाल दिया। अब आप नए हैं तो आप जो है वो कम से कम उस केस को समझ के ही रिव्यू कर सकते हैं ना, क्योंकि रिव्यू में फिर जो मैंने आपको बताया कि स्कोप बहुत कम होता है। और अब कल जो है वो देखना है। और दूसरी तरफ जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो एडहॉक जज हैं, जिन पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कल सवाल उठाया था, और एडहॉक जजेस के हवाले से उन्होंने कहा था कि कमेटी में हमने ये तय किया था कि वो कौन कौन से केसेस जो है वो सुनेंगे, तो उसके बावजूद उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में या पॉलिटिकल मैटर में जो है वो शामिल जो है वो किया गया है, तो वो भी खामोश रहे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो महवे कलाम रहे शहजाद शौकत साहब के साथ, और सवालात जवाबात का सिलसिला जो है वो जारी रहा। और तकरीबन जिन सवालात के जवाबात जो है वो लिखे हुए हैं उस बेंच ने, उस पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इत्तेफाक जो है वो नहीं किया। और ये भी
کہا چیف جسٹس نے کہ فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ووٹ نہ گنے جانے پر بندہ جو ہے وہ نااہل ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ فیصلہ تو معاملہ پارٹی سربراہ پر چھوڑ رہا ہے اور پارٹی سربراہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اسے نااہل کرے، نااہل نہ کرے، یا اس کا جو ریفرنس ہے وہ بنا کر بھیجے، اور پارٹی سربراہ اگر ڈکلیریشن نااہلی کا بھیجے ہی نہ تو کیا ہوگا، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر شہزاد شوکت کہتے ہیں پھر تو معاملہ جو ہے وہ ختم تصور ہوگا، اور کیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ووٹ دینے اور نہ گنے جانے پر فوری نااہلی ہوگی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، فیصلے میں ایسا نہیں کہا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بات کی، اور یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیر اعظم بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے آرٹیکل 5 تو غیر فعال ہو گیا۔ اگر ووٹ گنا نہ جائے تو پھر بجٹ پارلیمنٹ سے منظور ہونے کی شرط کیوں ہے، اور ووٹنگ کی جو ہے مشق ہوتی ہے اس لیے کہ اسے گنا بھی جائے۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ووٹ دینے اور گنے جانے پر فوری نااہلی جو ہے وہ ہو سکے گی۔ بہرحال آج کی جو سماعت ہے اس سماعت میں اب امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، بھارت، وہاں پہ کیا ٹرینڈز ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے اگر اس قسم کے جو ہے وہ سچویشن ہو، پارٹی پالیسی کے خلاف اگر پارلیمنٹیرینز جائیں، ان کے جو ہے وہ مانگے گئے ہیں، اور برطانوی جو ہے وہ جو وہاں کا سسٹم ہے اس کی مثالیں بھی دیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سسٹم ٹوٹل مختلف ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو لالچ دے کر کسی کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ان کو ووٹ کے لیے لایا جاتا ہے، اور حکومت جو بے تاب نظر آتی ہے کہ آرٹیکل 63A میں جو فیصلہ ہے اس میں نظر ثانی منظور ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ کھل جائے، اور اس کے بعد گھوڑے دوڑا دیے جائیں، اور جو فلور کراسنگ ہے وہ کھل جائے، اور اس کے بعد حکومت جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے گی۔ اب کل تک معاملہ گیا ہے، کل کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 1-2 روز میں چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی، اور آج کی جو سماعت ہے وہ بڑی بول کے بلکہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ نظر ثانی جو ہے وہ منظور ہی ہونی ہے۔ تو یہ آج کی جو پروسیڈنگز تھیں سپریم کورٹ میں، آئندہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔